Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir le cours équilibre d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. توازن جسم صلب في دوران حول محور ثابت. Quand 1. Effet d'une force sur la rotation d'un solide. مفعول قوة على دوران جسم صلب. Petit 1. Activité 1. Rotation d'une porte autour d'un axe θ. دوران باب حول محور δ. Dans l'image, on a trois forces F1, F2 et F3. في الصورة لدينا ثلاث قوى F1, F2 و F3. La droite d'action de F1 est parallèle à l'axe θ. خط تأثير F1 يوازي المحور δ. La droite d'action de F2 coupe l'axe δ. خط تأثير F2 يقطع المحور δ. La droite d'action de F3 est perpendiculaire au plan qui coupe l'axe δ. خط تأثير F3 عمودي على المستوى متقاطع مع المحور δ. Quand on veut tourner la porte, quelle est la force qu'on va exercer؟ عندما نريد أن نقوم بإدارة باب ما هي القوة التي سنطبق؟ La réponse c'est F3. الجواب هو F3. La force F3 permet de faire tourner la porte autour de son axe δ, alors que les forces F1 et F2 ne le permettent pas. إذن القوة F3 تسمح بدوران الباب حول محوره δ، في حين أن القوى F1 و F2 لا تسمح بذلك. Petit 2. Conclusion. استنتاج. Une force a un effet de rotation sur un solide autour d'un axe fixe si sa droite d'action n'est pas parallèle à l'axe de rotation comme F1, ne coupe pas l'axe de rotation comme F2. قوة لديها مفعول دوران على جسم صلب حول محور ثابت إذا كان خط تأثيرها غير متوازي مع محور الدوران مثل F1 ولا يقطع محور الدوران مثل F2. إذن l'effet de rotation d'une force comme F3 est mesuré par une grandeur appelée moment d'une force. مفعول دوران قوة مثل F3 يقاس بواسطة مقدار يسمى عزم قوة. Grandeur moment d'une force par rapport à un axe. عزم قوة بالنسبة لمحور. Petit 1. Définition du moment d'une force. تعريف عزم قوة. Le moment d'une force F par rapport à un axe fixe delta connote m delta de F est m delta de F égale plus ou moins F fois D. عزم قوة F بالنسبة لمحور ثابت دلتا الذي نرمز له ب m delta de F هو m delta de F يساوي ناقص زائد F fois D. L'unité de m delta de F est نيوتن fois mètre. وحدة m delta de F هي نيوتن fois mètre. F intensité de la force F شدة القوة F. D distance entre la droite d'action de F et l'axe de rotation delta المسافة بين خط تأثير القوة F ومحور الدوران delta. Par exemple, quand on veut tourner une porte, la distance D c'est la distance entre l'axe de rotation delta et la droite d'action de la force exercée par notre main. مثلا عندما نريد أن ندير بابا المسافة D هي المسافة بين محور الدوران دلتا وخط تأثير القوة المطبقة من طرف يدنا. Petit 2. Le moment est une grandeur algébrique. العزم مقدار جبري. On a vu que m delta de F égale plus ou moins F fois D. Donc, le moment peut être positif ou négatif. Son signe dépend du sens positif arbitraire choisi, comme le montre le tableau suivant. رأينا أن m delta de F يساوي ناقص زائد F fois D. إذن
العزم يمكن أن يكون موجب أو سالب. إشارته تتعلق بالمنحى الموجب المختار عشوائيا كما يوضح الجدول التالي. Lorsque F tend à faire tourner le solide dans le sens positif choisi, comme le montre la figure, m d'état de F égale plus F fois D. عندما تقول F إلى جعل جسم صلب يدور في المنحى الموجب المختار كما يوضح الشكل m d'état de F يساوي F fois D. Lorsque F tend à faire tourner le solide dans le sens contraire au sens positif choisi, comme le montre la figure, m d'état de F égale moins F fois D. عندما تقول F إلى جعل جسم صلب يدور في المنحى المعاكس للمنحى الموجب المختار كما يوضح الشكل m d'état de F يساوي ناقص F fois D. Remarque ملحوظة. Si la droite d'action de F est parallèle ou coupe l'axe de rotation delta, m delta de F égale 0. إذا كان خط تأثير القوة F يوازي أو يقطع محور دوران دلتا، m delta de F يساوي 0.